बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कल एक केस पे समाअत हुई और वो केस इतना बड़ा है कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे कुछ अरसे से आगे पीछे रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ अपने देखने वालों से, लेकिन यह है कि कुछ मसरूफियत ऐसी हो जाती है और मैं भी बस उस वक्त बोलता हूँ जब मेरा दिल कहता है कि मैं बोलूँ। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, जिनको फांसी दी गई और ये जुडिशरी इसको कत्ल कहा जाता है, तारीख इसकी गवाह है। आम बंदे के ज़हन में, जो मैं एक आम आदमी हूँ, तो मेरे ज़हन में एक सवाल है और वो सवाल ही है, एक तो ये है कि इसके लिए मैं अदालत का बड़ा मशकूर हूँ कि इतना बड़ा उन्होंने केस को उठाया। 2011 में रेफरेंस दाखिल करवाया गया था, सदारती रेफरेंस कहलाता है ये, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था कि इंसाफ दिलाया जाए जुडिशरी के खिलाफ कि जो गलत फैसला किया गया, बल्कि इसको कहा गया कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल है। और इस पे बाद में जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया था कि हम पे उसका अपना मार्शल लॉ का प्रेशर था। मार्शल लॉ लगी हुई थी, सदर ज़िया-उल हक का दौर था और उन्होंने नाम भी लिया कि सदर ज़िया-उल हक ने हमें प्रेशराइज किया और उस प्रेशर के अंदर अदालत ने ये फैसला किया। और एक बेगुनाह मासूम, तो नहीं कहते हम किसी भी इंसान को, लेकिन एक बेगुनाह इंसान को जो इस जुर्म का मुर्तकिब नहीं था, उसको सजाए मौत दे दी गई। पहले हम इससे पहले कि हम वीडियो पे बात आगे करें और मौजूदा सूरत हाल की तरफ चलें, सवाल एक तो ये है कि पब्लिक का एक क्या अब इंसाफ होने वाला है, क्या अब इंसाफ होने लगा है, क्या इस इंसाफ के बाद, इस केस के बाद, जब ये इस केस में अगर इंसाफ हो गया तो क्या फिर बड़े बड़े जो लोग हैं क्या वो तैयार रहें कि अब उनको अदालत के कटहरे में आना पड़ेगा। इस पे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कि उनको सजाए मौत क्यों हुई और इस मामले में क्या कहते हैं, मतलब एविडेंस क्या कहते हैं, तारीख क्या कहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अवामी लीडर थे और मगरबी पाकिस्तान बनने के बाद, यानी ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, ये जब बांग्लादेश से अलग हुआ, यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अलग हो गए एक साजिश के तहत जो इंडिया ने की थी, तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अवामी लीडर थे और उनकी खामी खूबी हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन उनकी जो खूबियां थी वो ये थी कि जो उनका कसूर था जिसकी वजह से उन्हें सजाए मौत दी गई, वो यही था कि वो भी अमेरिका के सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका के पास क्यों है वर्ल्ड बैंक। यहाँ तक बात हुई थी, मीटिंग हुई थी यहाँ पे इस्लामी ममालिक की, और उसमें ये मुतालबा किया गया था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया जाए। अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक ट्रांसफ़र हो जाता, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन मुकम्मल हो जाता, तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल मुआशी तौर पर बहुत बेहतर होती और कुछ और ही होता। लेकिन ऐसा क्योंकि अमेरिका, जिसने हम 47 से हम पे बरतानिया की हुकूमत के बाद हम पे कब्जा किया हुआ है, अभी तक उसी का कब्जा है और हम गुलाम अब अमेरिका के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन हम गुलामी को मानने को तैयार नहीं है, ये गुलामी हमें हमारे ऊपर वालों ने दी है। इसी बात पे जब एक हुक्मनामा कहीं से आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो हैं, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा, कौमी असम्बली में खड़े होकर वो ख़त दिखाया और कहा कि ये ख़त आया है और अब ये मुझे मेरी हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है, कहा गया है कि ख़त्म करें। यही बात हुई थी तब भी, और फिर वही हुआ जो उन्होंने खदशा जाहिर किया था। उसके बाद अचानक मार्शल लॉ लगती है, अचानक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो वो आवाम में मकबूल था बंदा, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत का आलम आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि आज भी बाज़ जगहों पे, बाज़ मीडिया पे या बाज़ लोगों के से हम कानों में हमारे पड़ता है कि कहते हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है। ये जो बात है, इसकी वजह पीछे यही है कि वो अवामी लीडर थे और उनकी आवाज़ अब भी जिंदा है। याद रखें, जो लोगों के दिलों में बस जाते हैं उनको दिलों से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अभी हम वापस आते हैं अदलिया के फैसले की तरफ और अदलिया के इस केस की तरफ। ये काजी फायज ईसा साहब ने, किसी वकील ने कहा था कि जी इसको, कसूरी साहब ने कहा कि इसको इलेक्शन के बाद भी रखा जा सकता था, ये केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन काजी फायज ईसा ने कहा कि ये 2011 से लटका हुआ है और इस केस को इलेक्शन से पहले ही हल होना है, यानी वो जल्दी इंसाफ करना चाहते हैं इस मामले में। अब अगर इंसाफ होता है तो क्या होगा, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि अगर इंसाफ होता है तो किसके खिलाफ हो रहा है और किसके हक में हो रहा है। हक में हो रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगर इंसाफ होता है, लेकिन खिलाफ किसके हो जाएगा, खिलाफ होगा जुडिशरी के, यानी अदलिया के खिलाफ होगा, या फिर
کوئی کچھ ایسے نام اور بھی سامنے آئیں گے, کچھ ایسے چہرے آئیں گے, کچھ ایسے ادارے اوپن ہو جائیں گے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں اپنا کردار ادا کیا تھا. بات فائنل یہ بھی کیس جو ہے وہ جوڈیشری کے خلاف یعنی عدلیہ کے کچھ ججز کے خلاف ہے. مولوی مشتاق ہے جج صاحب ہوتے تھے, ان کے خلاف ہے. یہ ایک پینل تھا پورا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ٹائم اتنا نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک پینل تھا سپریم کورٹ کا جس نے مل جل کے اکثریتی رائے سے ذوالفقار علی بھٹو کو گناہگار قرار دے کے پھانسی دے دی تھی. اور اب اگر انصاف ہوتا ہے تو کیا وہ جو مرے ہوئے ججز ہیں جو اب خود بھی نہیں رہے یا جو زندہ ہیں, کیا ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا, کیا ان کو لٹکایا جائے گا, کیا ان کو بھی پھانسی دی جائے گی؟ دوسرا یہ جو لوگ مر چکے ہیں جو ججز زندہ ہیں, کیا ان کی جتنی بھی سرکاری طور پہ انہیں ہم دیتے ہیں سہولتیں دیتے ہیں, ان کی فیملی کو دیتے ہیں, کیا وہ واپس لے لی جائیں گی؟ یہ قاضی فائزی صاحب کے لیے سوال ہے. قاضی صاحب اگر انصاف کرنا ہے تو پھر ٹکا کے کیجیے گا. عوام کے دلوں میں اگر آپ نے راج کرنا ہے تو اچھا کیجیے گا, اچھا کچھ کیجیے گا, انصاف کریں تو تاریخی ہو. مجھے پتہ ہے یہ آپ تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے یہی کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک مطلب وہ جذباتی آدمی ہے, مجھے پتہ ہے. تو یہ آپ کے جو جذبات ہیں نا یہ انصاف کے لیے پھر قائم رہنے چاہیے. لیکن 40 سال پہلے ہونے والی ایک ناانصافی کا تعلق آج کی ناانصافی سے بھی جڑ رہا ہے, اور وہ ناانصافی ہے عمران خان کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو کو 40 سال بعد ہم انصاف دینے جا رہے ہیں. یہ عدلیہ آج 40 سال بعد سوچ رہی ہے کہ اس بندے کے ساتھ جو عوامی لیڈر تھا جس نے کچھ نہیں کیا تھا, صرف امریکہ مخالفت کی تھی, اس کو سزائے موت دی گئی. یہ جو بندہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی غلامی نہیں مانتے ہم. یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے, اس نے بھی تو وہ خط ہی لہرایا ہے عوام میں, اس نے بھی تو یہی کہا ہے کہ اس خط کا جواب سپریم کورٹ دے, قانون کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہے. یہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے جس کا نام عمران خان ہے. تو کیا عدلیہ پچھلے 40 سال پہلے والے کیس کا انصاف کرے گی اور اب والے کیس کو چھوڑ دے گی, اور پھر ہم 40 سال ویٹ کریں گے, یا ہماری آنے والی نسلیں اس پہ بات کریں گی, یا آنے والی عدلیہ اس پہ انصاف کرے گی؟ کتنی ڈوب مرنے کی بات ہے. اگر ہمیں انصاف کرنا ہے تو پھر پراپر کیجئے نا. اب بھی جو بندہ آپ نے جیل میں ڈالا ہے وہ بھی عوامی لیڈر ہے, وہ بھی عوام کے دلوں میں بستا ہے. بھٹو کے بعد وہ سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت. یہ جو نواز شریف, یہ جو شہباز شریف, یہ جو مریم نواز ہیں, یہ جو زرداری ہے, یہ جو بلاول ہے, یہ عوامی لیڈر نہیں ہیں. ان کو تو ثابت کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے, اور جہاں بھی جاتے ہیں یہ ذلیل و رسوا ہو کے واپس آتے ہیں. کہیں پہ اگر آپ عمران خان کو باہر نکال کے دیکھ لیں, الیکشن لڑوا کے دیکھ لیں, اگر ان کو گلی گلی جوتے نہ پڑے تو پھر کیا ہے نا. قاضی فائز صاحب انصاف کیجئے. پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر انصاف ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ہوگا تو پھر وہی انصاف عمران خان کے لیے ہوگا. لیکن اگر یہ سیم کیس عمران خان والا بھی اگر انصاف کی طرف جاتا ہے تو پھر کتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس کٹہرے میں آئیں گے, یہ بھی سوال ہے. ناظرین, یہ سوال ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ابھی کیس چل رہا ہے. جب کیس پہ فیصلہ آئے گا تو ہم پھر بات کریں گے اس پہ. میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس نیت پہ کہ انصاف ہوگا, اور انصاف عمران خان کو بھی ملے گا, اور انصاف ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ملے گا. خدا حافظ.